दर्शक बंधु पुराण रे चारि जुगर वर्णना विस्तृत भाव कराଯାଇଛି। सत्य त्रेतया द्वापर और कलिजुग तासह यह भी कहुଯାଇଛି कि एही चारि जुगरे सबुठारु कम समय सीमा कलिजुगरे हेब। कलिजुग को एक अभिशाप मध्य कहुଯାଏ, किंतु यह काहींकी कहुଯାए? पृथ्वी पृष्ठ को कलिजुग केमिति आसिला और कलिजुगर आरंभ केमिति हेला, तो यार संपूर्ण कहानी जानिबा पई वीडियो को शेष जाए देखंतु और आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। तो चलंतु दर्शक बंधु आउ डेरी न करी एई वीडियोटी को आरंभ करिबा। बंधुगण आपण माने वर्तमान चारियारे चोरी डकायती महामारी को देखि मनरे निश्चित भाव भावना आसुथिबो कि कलिजुग एबे शेष सीमारे आउ एहा जीवनर शेष समय, किंतु एहा सत्य नुहे। वास्तव में कलिजुग को एबे अधिक समय होई नै, एबे तो आरंभ मात्र। यह अंत हेबा पई आहुरी अनेक समय बाकी अछि। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट निजर पुस्तक आर्यभट्टम रे वर्णना करी कहिसंती, तांको गणना बा कहिबा अनुसार कलिजुगर आरंभ 3102 ख्रीष्टपूर्व रे होइथिला। पौराणिक धर्मशास्त्र बा पुराण को जदि आमे पढ़िबा तो एहार भयानक प्रभाव विषय रे जणा पड़ी थाए। आउ एमिति अनेक कथा आम सम्मुख को आसी थाए जहा कलिजुग सह जड़ित। एही मानक भितरु एक प्रचलित कथा एहा भी कि जेबे धर्मराज युधिष्ठिर निजर पूरा राजपाठ अर्जुन को पौत्र अभिमन्यु को पुत्र राजा परीक्षित को अर्पण करी अन्य पांडव और द्रौपदी सह महाप्रयाण पई हिमालय को चली जाइथिले। सेही दिन सरस्वती नदी तटरे धर्मदेवता बलद रूप में आसी गाई रूपी पृथ्वी माता को भेटिथिले। से देखिले पृथ्वी माता को आखि लुहरे भरी होइथिला, तांको आखिरु लुह धार धार होई झरुथिला। तांकर एही अवस्था देखि धर्मदेवता एहार कारण पचारिले। धर्मदेव कहिले, देवी तुमे एहा देखि तो हसुनाह कि मोर 3 पाद नष्ट होई गोटे पाद अछि ना निज उपरे हेउथिबा अत्याचार। एही प्रश्न रे पृथ्वी माता कहिले, हे धर्मदेवता तुमे तो सब किछि जानिछ, एमिति कि मोर कारण पचारिबार लाभ कोन? सत्य, पवित्रता, ज्ञान, धैर्य, क्षमा, कमलता, साहस, स्थिरता, गौरव और अहंकारहीनता प्रभु श्रीकृष्ण जीवा परे कलिजुग मो उपरे आधिपत्य जमाई रखिला। प्रथमे जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण पाद मो उपरे पड़ुथिला मु निजको सौभाग्य मानुथिली। वर्तमान एबे एहा नुहे, मोर सबु सुख बा सौभाग्य समाप्त होई सारिछि। से दुहिंक एहीपरि कथा चालू थाए। एतिकी समय रे असुर रूपी कलिजुग आसी सेठारे पहुंचीथिला। बलद रूपी धर्म और गाई रूपी पृथ्वी को मारिबा को लागिला। सेही बाट देई राजा परीक्षित राजा जाउथिले। जेबे से एही दृश्य निज आखिरे देखिले तो से बहुत क्रोधित हेले। निज धनुरे बाण चढ़ाई कहिले, दुष्ट पापी तू किए? आउ एही निर्दोष गाई और बलद को काहींकी मारुछु? तू महा अपराधी अटु। तो अपराध क्षमार योग्य नुहे। तोर बुद्धि निश्चित भाव में भ्रष्ट हो सारी। महाराजा परीक्षित कहिले, हे धर्म देवता, सत्य जुगरे आपण पवित्रता ओ 4टी पाद थिला। त्रेतयारे 3 पाद रहीगला, द्वापर रे 2टी आउ एबे एही दुष्ट कलिजुग कारणरू आपणकर गोटे ही पाद रहीगला। पृथ्वी माता मध्य एबे दुखित। यह कही महाराजा बद्ध करने को आग को बढ़िले, किंतु राजा क्रोध देखि कलिजुग बहुत डरी गले। आउ भयभीत होई निजर असली रूप को आसी राजा पाद तले पड़गले आउ क्षमा मागिबा लगिले। परीक्षित राजा शांत होई कहले, तुमे मो शरण रे आसिल, सेथिपई मु तुमको जीवन दान देउची, किंतु अधर्म, मिथ्या, पाप, चोरी, कपट, दारिद्रता आदि अनेक उपद्रव्यर तम मूल कारण होउछ तुमे। तुमे एही क्षणी मो राज्य रु पळाओ, आउ केबे भी एहाकू फेरिबो नाही। राजांको एही कथा सुनी कलिजुग कहिला, पूरा पृथ्वी उपरे आपणकर निवास अटे। पृथ्वी उपरे एमिति कोनोसी निवास नाही जहा आपणकर स्थान नाही। एथिरे मते रहिबा पई किछि स्थान प्रदान करंतु। एहा सुनी परीक्षित राजा कहिले,
ମିଥ୍ୟା, ମଦ୍ୟପାନ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ଓ ହିଂସା ଏହି ନାମରେ ଅସତ୍ୟ, ମନ୍ଦକାମ ଓ କ୍ରୋଧର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହି 4 ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଏଠି ବଡ଼ ଚତୁର ସହ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହି 4 ସ୍ଥାନ ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହା ମିଳିବା ପରେ କଳିଯୁଗ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କଳିଯୁଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଫେରିଆସି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କି କଳିଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ ମାନି ଶାସନ କରିବେ। ନିଜର ମନା ମୁତାବିକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଜର ପଇସା ବସୁଲ କରିବେ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିବେ। ଲୋକେ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବିବଶ ହେବେ। ଧର୍ମର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେ ବିନା କିଛି ଭାବି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସମ୍ଭୋଗ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ବନିଯିବ। ଲୋକେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସାହସ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ବୈଶ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ସଚୋଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ପାପ ଆସି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସୁଥିବ କି ଏହି ଘଟଣା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିଯୁଗ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯୁଗଚକ୍ର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆମରି ପୌରାଣିକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧରି ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗ 17,28,000 ବର୍ଷ, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗ 12,96,000 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 8,64,000 ବର୍ଷ ଆଉ କଳିଯୁଗ 4,32,000 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଳର ଆୟୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ ଓ ଦୁଃଖର ଆୟୁଷ। ଅଧିକତମ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ 3102 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କଳିଯୁଗର ଶେଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। କଳିଯୁଗକୁ 5,122 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ଆହୁରି 4,26,878 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଏହି କଥା ଯେବେ ମନରେ ଭାବନା ଆସେ, ଆମ ମନରେ ଆହୁରି ଭୟ ଲାଗେ। ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭରେ ଏତେ ହିଂସା, ଦଙ୍ଗା, ଚୋରି, ଲୁଣ୍ଠନ, ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି, ତେବେ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ହେବ, ତାହା ଭାବିଲେ ଆମର ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାମାରୀ, ଏହି ବିପଦରୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ସୁକର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ବା ଏହି କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହାର ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହିପରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।